मुज भुरगेपणार हांवें आंबो पयशा इंकते घेवन केन्ना खावं ना, नाल्लूय केन्ना इंकते घेवना, कित्याक कोणालो पडलो आनी तो नाल्ल हाडलो ती कांय म्हण ना आहलोली. कोणाले आंबे हाय हातोर मान देखून काडल्या तेन्ना कोण कांय म्हण ना आहलोले. ते लायफ तो काळू डिफरंट आहा, पूण आतां चोवपा वचत जाल्यार तशें करून ना. आतां जाणटो आंबे केशे. मनी इज नॉट एवरीथिंग. तूं पळय कितें कोत्ता त्या पयशां खातीर कोन्न नाका. कित्याक आमी मोत्ताय तेन्ना आमगे पर्स देखून आमगे बोल्सां घानाय, तें देखून कोण काडून दवरता. म्हणटकूच आमी वयता आसतना कांय घेवन वयनाय. हॅलो, बाबरे चोय तुगे हांवें हॉल बूक केलो आहा मुगे काजरा लागोन. वोय 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 फेब्रुवारा 30 तारखेर. वोय सोगलें उगड आसा तुका न्हू. वोय वोय कितें रे कितें फेब्रुवारा 30 तारीख ना. आनी तूं आतां म्हाका सांगता. अरे तेतूस हांव हॉल बूक करून येयलें तेतूस तुवें म्हाका सांग. मुगे हॉल बॉल बूक करून मुगे एडवान्स बी घेयली मरे, आनी आतां सांगता तूं म्हाका फेब्रुवारा 30 दीस नाय म्हणून. अरे म्हाका कितें को खबर आसतली, हांव कॅलेंडर कितें घेवन भोंवता. कितें रे. अरे ना 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 हेक सांग म्हाका, हो कॅलेंडर काडलो कोणे. सगळी तुमी दिसांक 30 दीस गायल्याय आनी फेब्रुवाराच्या म्हयन्या 28 दीस गायली कित्याक रे ते. 28 दीस गायली कित्याक. आतां मुगे 30 तारखेर काजार दवरलो तें कितें करपाचें. Hello everyone, welcome back to another interesting episode of Popcorn with You. I'm your host Priyanka Naik Desai, and today we have with us an actor, director, playwright, comedian, the legend, basically the only Goan who has made Goa laugh for more than 37 years with his more than 25,000 performances. He's the one who makes Goa laugh every moment. So today we have this pleasure of welcoming the one and only John D'Silva. John Bab, welcome to the show. Yeah, thank you so much. So sir, तुम्ही कसे आसात? एकदम बरो आहा. तुका चडान चड देव बरें करूं. तुमगे चॅनलाचेर म्हाका इनवायट केलें. Thank you so much, sir. It's our pleasure to have you with us. So sir, आम्ही तुमका लहान असताना ऑन स्टेज पळयला एज अ थिएटरिस्ट, एज एन एक्टर, एज अ कॉमेडियन. बट जेन्ना तुम्ही आपल्या घरा असतात तेन्ना तुम्ही कसे असता? तसे जोक्स करत असता काय खूप शांत असता? आपल्या घरा कुकिंग बी करतात? ना कुकिंग काय ना म्हाका, फकत एकू आयटम जाणा, चाव आनी दाळ. ओके. आणि हरशी घर जोक्स बीन करता डायनिंग टेबलार जेन्ना सगळे लोक बसले तेन्ना? केन्नाय, पूण केन्ना जेन्ना आमी तियात्रा परफॉर्म करूंक वयताय न्हू, टेम्पो आसताय न्हू, सगळे मिनी बसी आसताय तियात्रा वयता तेन्ना केन्ना जोक क्रॅक करता हांव. तियात्र स्टार्ट जायचे पयलें थिंग कितें इन्सिडेंट जालो जाल्यार तेन्नाय क्रॅक करता. ओके. सो म्हाका एक क्वेश्चन आशिल्लो. सो दिस इज बिकॉज हांव म्हज्या फ्रेंडाक, आय हॅव अ फ्रेंड जे एक सदांच जोक्स करीत असता. आणि म्हणजे आम्ही लहान असताना स्कुलांत हायर सेकंडरी असताना शी वॉज विथ मी आणि सदांच जोक करताले. सो ताका पळोवन आय थॉट ऑफ आस्किंग दिस क्वेश्चन. जेन्ना तुमी स्कुलांत आशिल्ले, जेन्ना तुमी हायर सेकंडरीत आशिल्ले आणि तुमचो ग्रुप ऑफ फ्रेंड आशिल्लो, तेन्ना तुमी अशें तांकां हांसयत रावताले काय तेन्ना नॉर्मल काय जे कोणाक जोक्स बीच ना? ना, इस्कुला फुडें हांव वयतालो न्हू तेन्ना नॉर्मल. पूण एक मातशें हांव शिकता तें आमगे गांवची इस्कॉल, सांजेड्यारियल चर्च फुडें आहा, थिंगा गव्हर्मेंट प्रायमरी मिडल स्कूल तें. पूण जेन्ना त्या इस्कुलाचें गॅदरींग जाता न्हू तेन्ना हांव सोरा हाडसून नासलोलो टिचरीचेर. सो तेका सांगतालो, सर म्हाका एक चान्स दिया. सो तो एवरी इयर गॅदरींग येता तेन्ना एक चान्स दिता म्हाका. सो ती भुरग्यापणार परफॉर्म करपाक आवड आसली. ओके. सर तुम्ही अराउंड 25,000 परफॉर्मन्सेस केला ऑफ थिएटर आणि मुव्हीज धरून. सो जेन्ना तुम्ही लहान आसले तेन्ना तुम्ही चिंतले की एक दीस आपूण कोंकणी सिनेमाचो जॉनी लिव्हर जातलो म्हणून? ना, हांवें केन्ना कांय चिंतूंक ना. एक्चुअली हांव 1987 दोहा काटर गेलोलो. दोहा काट? हय. थिंग दोहा काटर गेलो. मागीर कितें तरी मुगे तो एग्रीमेंट आसलो तो काबार जालो. सो हांव गोंय येयलो. 2 वर्स काम केली आनी गोंय येयलो. गोंय येयलो तेन्ना मुगे क्लोज फ्रेंड आनी नेबर तो लिनो म्हूण तो एक तियात्र करतालो, धर्म म्हूण. आनी तो मुगे क्लोज फ्रेंड न्हू. हांवें ताका सांगिल्लें
म्हाका घाल रे म्हण तियात्रां घालया म्हणलो आनी ताणें म्हाका एक धाकली एंट्री दिली. हांवें म्हणलें कितें रे दी एंट्री रे ही धाकली बरो व्हडलो रोल दी रे. मागीर म्हणपाक लागलो ओके आमी बसया आनी उलोवया. मागीर ताणें आपल्यागे तियात्रां म्हाका न्हू बरो व्हडलो रोल दिलो. त्या तियात्रां नांव धर्म. हय तितून बरो व्हडलो रोल दिलो ताणें म्हाका आनी तो तियात्रूय हिट गेलो आनी तो म्हगे फुडें कॅरेक्टर आहलोलो न्हू तोवूय लोकांक आवडलो. सो तें म्हगे फर्स्ट प्रोफेशनल तियात्रां लिनोगे तियात्र तो धर्म. सो ती तुगे तियात्रां एंट्री जाली फर्स्ट. ओके. सो जेन्ना आनी कोणी एक मनीस कन्सिडर हांव जर म्हाका कोंकणी एक फिल्म प्रोड्यूस करपा जाय फुल्ल फिल्म करपा जाय जाल्यार तेका स्टेप कितें आनी कितें कितें करपा पडटा म्हाका एक फिल्म करता तेन्ना फंड रेज कशें करप. एक्चुअली आमगे गोंयांत फिल्मां चड जायनाय थोडी जाताय. आतां बरी बरी फिल्म येयले फॉर एग्जांपल नाचया कुंपासार मागीर होम स्वीट होम तें बरें गाजलां. आयज पासून जायत लोक उगडास कोत्ता होम स्वीट होम पार्ट 1 पार्ट 2 निर्मोण बरें चल्लां. मागीर ओ लाला आमिजाद आनी बिफोर पॅन्डेमीक म्हगे चेड्यालें कनेक्शन तेंवूय बरें गाजलोलें. आनी मागीर तेजे फाटाफाट म्हगे आनी एक हांव लीड रोल करतालो पेद्रू पोदेर. हितूय सगळ्यांचो हांव लीड रोल आहलोलो पेद्रू पोदेर तेंवूय बरें चल्लां. कनेक्शना फाटल्यान पेद्रू पोदेर बरें चल्लां. मागीर मुट्टू पॅन्डेमीक येयलें. पॅन्डेमिका लागून पेद्रू पोदेरा जायत्यो पोस्टपोन करपा पडले. मागीर आफ्टर पॅन्डेमीक म्हगे व्हडले चेड्यालें क्रेझी मोगी. हय तें तर सारकें चड लोकांनी चोयलांय बीन आनी गोंयांत तेज आमी इफी सिलेक्ट जालो तें थिंग प्रिमियर शो केलो. मागीर मारगांव प्रिमियर शो केलो. दुबय प्रिमियर शो केलो. बॉनी पार्क इव्हेंट्स तेन ऑर्गनायज केलोलो आनी युकेकूय तेजे प्रिमियर शो केले. थिंग ऑर्गनायज करपी एंटनी जे पाशोको मागीर झेवेर हेण ऑर्गनायज केलो थिंगा. सो बरें दिसता जेन्ना कोंकणी फिल्म लोक चोवपा येता तेन्ना. आनी आमगे कोंकणी फिल्मां काडपा लोक चड वचना. प्रोड्युसरूय मातशे फाट सोदताय कित्याक ते म्हणटाय कितें आमको लोक तितलो आहा ऑडियन्स. हय सो कितें जाता एक फिल्मा डेस्पेस जालो न्हू तो रिकवर जायना इजिली. पूण जेणी कोंकणी फिल्म पळय प्रोड्यूस केलें न्हू तें खरें एक सॅल्यूट. कित्याक तेणी कितें केलें तें कोंकणी फिल्मा पासत केलां. गोंयांत एक कोंकणी फिल्माचो कल्चर जायत म्हूण. आनी लकीली तेंगे पिक्चर हिट गेलें पूण म्हाका दिसता पयस रिकवर जायना. कित्याक एक पाट न्हू बेश्टें एक शूटिंग जाता कितें ना कितें जाय पडटा. सो बजेट बेश्टें वाडटा. आनी आमगे लोकांनी चोवपा जाय. हांव लोक चोयना म्हणना पूण सावथा वयशी न्हू सावथा तेंगेली बॉलिवूडा वनात तेंगे चड नेटान चलताय. आमकांय मातशें आनी तेज्या लोक जायो. पूण आमगेली जायत बरी बरी फिल्म येयली. हांवें सांगलें ती ओ लाला आमिजाद कनेक्शन क्रेझी मोगी पेद्रू पोदेर आनी जायती निर्मोण. सर तुम्ही मेन्शन केलें न्ही की आमची व्ह्युअर्स कमी आनी एक क्वालिटी आतां आय एम नॉट शुअर की हांव रायट काय रॉंग तें हांव रॉंगूय उरपा शकता. पूण गोंयकार जे आसात ते मातशे कोंकणी मुवी पळोवपाक हेजिटेट जाता आनी ते इजिली 400 रुपया दिवन बॉलिवूड मुवी पळोवपाक वयता. खंयची एक मुवी रिलीज जाली जाल्यार थिएटर फूल जाता. पूण कोंकणी मुवी पळयता तेन्ना अशे लोक म्हणटा आयकता लोक मातशे हेजिटेट कित्याक जाता. हांव तुका तें सांगूंक शकना पूण पेद्रू पोदेर वास्को तेणी पळय जितले शो जाले न्हू बरो लोक जाला. हय क्रेझी मोगी भरपूर लोक जाले. आतां देखून परतून घालपा सोदताय आमी मारगांव बीन. आनी क्रेझी मोगीचो आमगेलो प्रोड्युसर ए दुर्गा प्रसाद तेक हॅट्स ऑफ. कित्याक तेणें फिल्म प्रोड्यूस केलें आनी तेणें जायत सपोर्टूय केलो. कित्याक हांवें सांगिल्लें ते भाशेन कोंकणी फिल्म करप म्हणजे तो कोंकणी भाशेचेर कोंकणी फिल्मांचेर उपकार कोत्ता. कित्याक फायनली ते पयशे रिकवर जावपाक खूब टायम वयता आनी एक पाटी जायना सुद्दां. फकत एक नांव उरता तेंकां बाबा आसूं हेणी कोंकणी फिल्मां केलें. हय आयज चोय जेरी ब्रागांझा तेगे नांव फिल्मा खबर येता तितले पाटी फर्स्ट फिल्म तेणें केलोलें.
म्हाका दिसता आमगे लोकांनी चोवपा जाय हांव लोक चोयना म्हणना चोयता पूण केन्ना केन्ना कितें जाता ही आतां सारकी प्रॉपर फिल्मां फिल्म म्हणल्यार मुकोट एकूण फिल्म डायरेक्ट करूंक जायना हांव ऑब्जर्व करता दुसरे डायरेक्ट करता तेन्ना कित्याक थिएटर इज कंप्लिटली डिफरंट आनी फिल्म म्हणटा तें कंप्लिटली डिफरंट आनी जितली हांवें फिल्म केल्या न्हू एक फिल्मा सांगाता म्हाका कितें ना कितें तरी शिकपा मेळटा न्यू न्यू आयडिया जाता कित्याक डायरेक्टर न्यू आसता टीम न्यू आसता सगळें आतां फिल्म म्हणल्यार कितें जाता फिल्म पळय थोडी फिल्मां एक पाट कितें जाता थोडे सिरियस घेयनाय आपण फिल्म करता म्हणटा फिल्म करताय आनी रिलीज करता आसता ते फिल्म हें करताय पूण ते सगळें चोवपा वयचें जाल्यार फिल्मां हें आसना घोडी तेका लागून आमगे लोक चोवपा फाट सत्ताय आसतले पूण जेन्ना जी फिल्म बरी केली ती फिल्मां लोकांनी चोयलें तेन्ना म्हणपा जायना सर जेन्ना एक बॉलिवूड एक्टर एक्ट्रेस जेन्ना तुमचे परफॉर्मन्स दिता तांकां इन क्रोर्स पेमेंट मेळटा तुमचे तेंगे हे बजेट चड पूण तेंको आख्खो संवसार आहा न्हू आजचो हांव एक दीस न्हू कोणागे तियात्र आहलोलो आनी म्हगे फ्रेंड येयलो आनी म्हजे वांगडा बसलो जेवण जाणा म्हणूंक लागलो आयज आमगेले आनी ते दीस हांवें सकाळी हेराल्ड न्यूज पेपर वाचला जेवण जाणा म्हणूंक लागलो आयज आमगे शवाचे 25 शव जाताय म्हणून आमगे शवा 25 शव जाताय गुड न्यूज तियात्रा 25 शव जावप म्हणजे गुड न्यूज पूण तूं जाणा म्हणे त्या दिसा आदल्या दिसा सलमान खानान गेले एक मुवी रिलीज जालोली आनी जे दिसा आमगे 25 तियात्रा शव जाताय त्या दिसाक एकूच दिसा तेगे आख्या गोंय भितर 25 शव जाताय आनी हाऊसफुल आतां बॉलिवूड हिंदी मुवीज हाऊसफुल जावपा रिजन कितें गोंयांक हिंदी लोक आहलो आनी कोण ना गोंयकारूय हिंदी उलयता मागीर भायलो लोक जो येयला ते चडशे कोंकणी उलयताय पूण तेंचे वांगडा कितें जाता ते हिंदी जाणाय सो आतां कितें जाता अजय देवगन अक्षय कुमार सलमान खान रजनीकांत अमिताभ बच्चन हे मुगे फेवरेट तेश कोन ते लोकांले फेवरेट न्हू सो तेंगे मुवी येयले उपरांत हांव सुद्दां जवान चोवपा फर्स्ट शो आहलोलो सो तेंगेले फॅन आहाय ते उपोट घालून वयताय गोंयांतून कित्याक आख्खो संवसार तेंको आहा कित्याक तेंको चड व्ह्युअर्स आहाय ऑडियन्स आहा ना जेन्ना एक कोंकणी एक्टर एक्ट्रेस जी आसा ती फक्त आपली पॅशन म्हणून काम करता काय तेंचे डिसंट पेमेंट मेळटा तेंकां ना फिल्म काडटाय ते कोत्ताय पेमेंट कोत्ताय पूण तो न्हू बॉलिवूडान जाता न्हू ओके तुमच्या ओपिनियनात तुमचे ऑन स्टेज अशे नॉट सो गुड परफॉर्मन्स अशे खंयचे आसले केन्ना असं जाला की तूं स्टेजार गेला आनी फूल सगळी लायनो विसरला स्क्रिप्ट विसरला जाला हें जालें म्हाका आनी हूंय जालें जाण तूं मुगे एक तियात्र तो वळख होय आनी गोंय तेजे 1 2 3 परफॉर्मन्स केलोले पूण लोकांक कळोना आमी तेजी पब्लिसिटी करूना कित्याक तो तियात्र रिलीज करतालो काटर होय सो तो तियात्र काटर आहलोलो आनी तितून मुकोडे 2 पेजींचो डायलॉग आहलोलो 2 पेजीन डायलॉग कितको आहलो तो एजो आख्खे सृश्टी तो आमगे नेचराचो क्रिएटर देव आनी हे सगळें जें देवान केलां तें पयलीं केलां लास्टा मनशा केला कित्याक मनशान हे सगळे मनशा पासत आनी मनशान ते वस्तूंचे कॅर घेवपाक आनी तितून एक बायबलांतूय कोट आहलोलो मागीर एक रामायणांतूय कितें आतां हांव गेलो हांव जाणा मुगे डायलॉग म्हण कितें तरी जालें आनी हांव ब्लँक जालो म्हाका उगडासूं येना कितें उलोवपा तें हांव आतां आहा न्हू हांव काडला आनी तो तेन्ना मुगे तियात्रां एक्ट करतालो जो दे तिकारपाली तो आहलोलो मिता आहलोले आनी पिटेर दे पेडा तिगांय ऑन स्टेज आहाय हांव लडोवंक काडलो आनी सारको जो दे तिकारपाली लागीं गेलो आनी ह्या तोंडाचेर जो डायलॉग विसरलो तुका उगडास म्हगे कितें तो अशें करून विचारता ते कडेन तेका कळ्ळें आतां म्हाका उगडास येवपा जाय म्हूण ताणें आनी एक एक्स्ट्रा डायलॉग घेयलो तो एक्स्ट्रा घेता तेदोना हांव चिंत्ता कितें डायलॉग काय म्हगेलो मागीर हांव मिता बगले गेलो आनी तो असाद दवरलो अशें करून पुशीत मिता डायलॉग उगडास येना कितें तो जाण तूं फकत पॉयंटूच सांग आख्खो जाणो धाक्को म्हणटा म्हाका उगडास येयलो हो डायलॉग तो म्हगेलो
म्हणजे ओ देवान संसार रचला, each and everything is created by God, and last God created man, so this everything is for man is not for the creature. तेशकोन तो डायलॉग तो येयलो उगडास येयलो, पूण भिलो हांव सारको, नीळ जालो, कित्याक उगडास येयना, पूण तो डायलॉग हांवें समरायज केलोलो, बाय हार्ट करूं ना. सो हें जालें म्हाका. आनी एकदां जाला एशी शिरोडा ते सायडी तियात्र, आनी हांव पोंदा सदां एक टी शर्ट घाता. सो मुगे एंट्री जाली, हांवें ते टी शर्ट काडले आनी मुगे शर्ट काडलो, दवरलो आनी पोंदा टी शर्ट आहा, आनी हांव वयर स्टेजीर गेलो आनी स्टेजीर रावन लोक कितो आहा तो चोयता. लोक आहा बरो आहा, आनी थिंग हातूश म्हणटगी एंट्री आहलोली, आनी मुज सायडीर रावन सेल्वी चोयता, सेल्वी आहा उबो. हातूशान डायलॉग मारलो, तेजे ऑपोजीट कोण आहा तेका, आनी डायलॉग मारलो आनी हांव तेका चोयता. तेगे डायलॉग काबार जायन तेणें आनी एक्स्ट्रा डायलॉग येयलो, मागीर आनी एक एक्स्ट्रा डायलॉग येयलो. हांवें सेल्वी म्हणलें, हेगे कितें जालें रे आज हो एक्स्ट्रा डायलॉग कित्याक मारता? जॉन तूं आहा म्हणो लागलो थिंगा, तुका लागून तो एक्स्ट्रा घेता. अरे आनी शर्ट ना कांय ना, बेश्ट बान्यानाचें हांव वोस म्हणो लागलो. हांव काडलो आनी गेलो. हांव येयलो तो चोयन न्हू, तेणें म्हाका चोयलो आनी सोमतो ओडोव गायलो, आनी तो ओडोव घाल तेका हांसयलो, तो हांसता. हांवें हांस कंट्रोल केलो, मागीर तो पड्डो कंप्लीट केलो. पूण हांव तेसो गेलो विथ दॅट सिंगलेट. तियात्र जी आसा ती चडशी अशी पॉलिटिक्स, करप्शन या सोशल इश्यूचेर कॉमेंट्री आसता. कितें मेसेज दिसता तियात्रांतल्यान? होय. अशें केन्नाय जाला की तुजी तियात्रां अशी एक लायन आसली जी खंयच्या पॉलिटिशनाक दिसली या कोणाकूय दिसली आपल्या केला, या खंयची सीन आसली तेजे खातीर कितें कॉन्ट्रोवर्सी जाली, अशें कितें जालां? ना, मुगे तियात्रां म्हाका केन्ना जालो ना. हांवें एक केलोलो तियात्र आख्खो पॉलिटिक्सा वयल्यान, शिडकावणी म्हण, आनी तो चड पॉप्युलर जालोलो. वयतय थिंगा हाऊसफुल जातालो, आनी तेन्नाच मेया एंडा कितें इलेक्शन आहलोलें आनी तेज्या पयलो केलो तो, आनी आख्खें गोंयचें एक्सपोज केलोलें. पूण एक कितें आहलोलें, त्या तियात्रांत हांवें हुंयचे पार्टयेचें नांव घेवना, प्रॉपर पार्टयेचें नांव घेवना, हुंयच्याय पॉलिटिशनाचें नांव घेवना. तो बरो गाजलो तियात्र. मागीर तेज उपरांत हांवें दोंगीपण म्हूण केला. तितूय जाय जाणां क्रिटिसिजम केला, पूण तें क्रिटिसिजम चोयल उपरांत तांकां दिसतलें की हें सारकें आहा, आमी चुकता एक पाटी. पूण तितूय कोणाचें नांव घेवना. एश कोन्न पॉलिटिकल पार्टये नांव रिफर आसना, पॉलिटिशना नांव रिफर आसना, पूण मेसेज पावयलो. होय, पूण शिडकावणी तियात्र पॉलिटिशनान चोयलोलो, दोंगीपणूय चोयलोलो, सो तांकां आवडटालें. आतां आमगेली सावथाची वो बॉलिवूडाची मुवी येताय न्हू, सावथाक तूं चोयशी जाल्यार तेंगे विलियन आसता तो सदां पॉलिटिशन. पूण हांव केअर कितें घेता, हांव मुगे तियात्रांत पॉलिटिशनाचें नांव घेयना आनी हुंयची पार्टी ती रिफर करना. कित्याक डायरेक्टली कोणाक रिफर करप इट इज नॉट गुड ऑल्सो. सो गोंयकार जे आसा ते सदांच सुशेगाद, पूण तुमी इतले हार्ड वर्किंग कशे? हांवूय सुशेगाद, तितलो हार्ड वर्किंग न्हू हांव. कित्याक हांव एक पाट रातचो न्हिदलो जाल्यार आफ्टर 9:30 उठता मॉर्निंग. सद्दां तूं आफ्टरनून नॅप बीन घेता म्हणल्यार केन्ना टायम आसल्यार हांव आफ्टरनून न्हिदता, नाजाल्यार हांव चडसो आफ्टरनून न्हिदना. पूण एक्चुअली सुशेगाद म्हणल्यार कितें, आमी गोंयकार सुशेगाद, तेज एक्चुअली म्हाका दिसता अशें, म्हणजे आमी गोंयकार हायन जैन आमगे जी फेस्टिवल येताय, जावं क्रिसमस, इस्टर, दिवाळी, गणेश चतुर्थी, हे सगळे सेलेब्रेट करून आमी सुशेगाद. म्हणजे आमकां फुडें जें कितें आहा तितूंतल्यान आमी हॅप्पी आहाय. म्हणजे हें न्हू म्हणजे धांवपड कोन्न हेज फाटल्यान धांवया तेज्या फाटल्यान धांवया तेश कोन्न न्हू. कित्याक तूं तो पयलीं काळ चोयलो जाल्यार लॉंग बॅक वयशी जाल्यार सगळें सुशेगाद, म्हणजे सगळें एश कोन्न हातीन दुर्गा हाय ते भाशेन आसनाय, ओपन आसलोलें. मागीर तुका मुज भुरगेपणार हांवें आंबो पयशां इकत घेवन केन्ना खावना, नाल्लूय केन्ना इकत घेवना. कित्याक कोणालो पडलो आनी तो नाल्ल हाडलो ती कांय म्हण नासलोली. कोणाले आंबे आंबे हाय
हातोर मान देखून काढल्या तेन्ना कोण काय म्हण नासलोले. त्या टायमार जेन्ना सोयरी येताली सगळीं भायर न्हिदतालीं, एकमुखागे वयतालीं, ते लायफ तो काळ डिफरंट आसलोलो. आनी त्या काळा वयल्यान तें नांव येयलां आमकां सुसेगाद. म्हणजे सुसेगाद न्हिदले, सुसेगाद तुगे कितें काडलें कोण काय म्हणना, सुसेगाद. बिकॉज त्या ल्हान भुरग्यान तो एक आंबो काडला, तेका आनी कितें म्हणपाक जाय तें. पूण आतां चोवपाक वचत जाल्यार तशें करून ना. आतां जाणटो आंबे केशे. तुमचे असे कितें फनियस्ट ऑडियन्स मोमेंट सांगपाक शकता? म्हणल्यार अशें कितें ऑडियन्सान केलें आनी तुमी एक्सपेक्ट सुद्दां करूंक नासलें, म्हणल्यार अशें करपाक शकता? ना तशें कोण इन्सिडेंट ना ऑडियन्सा कडच्यान. ना. ओके. अशी कितें एक गोष्ट जी फक्त कोंकणी सिनेमाडेन आसा पूण बॉलिवूड कडेन ना? कोंकणी सिनेमा पासून आमगे बोर येताय. फॉर एग्जाम्पल जायतीं बरी सिनेमा येयले, लायक आतां चलता तें क्रेझी मोगी, जाय जाणांन म्हणलां. आनी क्रेझी मोगी मागीर पेद्रू पोदेर, आमिजाद, ओ लाला, निर्मळ, होम स्वीट होम, मागीर नाचोया कुंपासार, बरी फिल्म केल्याय आनी लोक चोयलाय. पूण आनी देखून आमगे लोक सोगल्यांनी चोयन उपट घालून चोवपा जाय. सो तेन्ना मागीर कोण इजिली फुडें सरतलो, चल कोरिया फिल्म. कन्सिडर तुमकां कोणे 100 crores दिले एक फिल्म कर म्हणून कोंकणी ब्लॉकबस्टर, जाल्यार तूं कित्याचेर करतलो? ताची स्टोरी कितें आसतली आनी टायटल कितें? हय, म्हाका दिसना 1 crore कोण दितो काय म्हण फिल्म करपा. पूण एटलिस्ट कोणेय तरी बरें मनान दिलो 1 crore जाल्यार फिल्म करपा सारकें जायते आहाय. टॉपीक जायते आहाय. एक खंयचो टॉपीक? कितें सांगो तुका, फॉर एग्जाम्पल गोंयचेरी करपा जाता, गोंयचेरी करपा जाता आनी बरे भाशेन करपा जाता. गोंयचेर, आमच्या गोंयकारां जिविताचेर, एनीथींग. मागीर फॉर एग्जाम्पल एनवायरमेंट, ग्लोबल वॉर्मिंग जाता. आतां हांवें तुका सांगिल्ले ते भाशेन आमी खूंय सान खूंय पावले ते. म्हणजे एक बरी फिल्म करपा जाता. पूण बरी फिल्म करपा टू मेक ए थिएटर इज डिफरंट आनी फिल्म कंप्लिटली डिफरंट. इफ गोवन वर्जन ऑफ शोले आयले न्ही, जाल्यार तुमी शोलेच्या रोलाक कोणाक कास्ट करतले आनी गब्बर सिंगाक कोणाक कास्ट करतले? आवय, एक्चुअली शोले ते आनी खुंयचे लँग्वेजीन केले जाल्यार ते भाशेन जावपाकू ना. पूण एक काम करूं जाता, शोले भाशेन म्हाका दिसता हांवें एक मुगे तियात्रां कॉमेडी केल्या. शोले हेंगेन आमी शोले पिक्चर काडटाय, गब्बर सिंग केलो तो डिफरंट कॉमेडी टायप तेश कोन. पूण तूं गब्बर सिंगा रोलाक खंयची एक्टरा घेवपाक सोदता? आवय ना, तो गब्बर सिंगाचे कॅरेक्टर इमॉर्टल. जेन्ना तूं शोले चोयता तितलेय फाटी अमजद खाना उगडास येता. तें एक. आनी एक मुवी तेगेली ज्या फिल्मान तेणें कॉमेडी केलो ती, म्हाका दिसता कुमार गौरव आसलोलो. पुलीस कॉन्स्टेबल कितें जाता तो आनी तेंका दोत्ता तें घाय घेवन सोमतो पुलीस स्टेशनार वयतालो. गूड रोल तो तेगेलो, टॉप रोल. पूण शोले जितले फाटी उगडास येता तितले फाटी अमिताभ बच्चन, अमजद खान, संजीव कुमार, धर्मेंद्र, जया बच्चन, हेमा मालिनी, तो सचिन हेंचानी उगडास वचपाना. जर ते एक गोवन ट्युरिस्टांचेर, जे ट्युरिस्ट येतात तेंचेर तियात्र केलें जाल्यार कितें म्हणून करता? आर यू हॅपी अबाउट ट्युरिस्ट कमिंग, या तुका आवडना? ना, ट्युरिस्ट येवपा जाय. कित्याक आमगेलो जायते लोक दुसरे कडेन भोंवपा वयता, सायट सियिंगा वयता. पूण थोडे गोंया ट्युरिस्ट येताय ते आर रिस्पेक्टेड, जेंटलमॅन. थोडे आसताय आनी एवरी टायम एश नो की ट्युरिस्ट गोंया येता तो कोप मारपा येता. सगळे ट्युरिस्ट त्या खातीर येयनाय. गोंया बरी बरी प्लेसीस आहाय तेय चोवपा येता. कित्याक हांवें खूब ट्युरिस्ट चोयले. आमी फाटीं हांव कोणागेर ओल्ड गोवा गेलोलो. सो आमी ओल्ड गोवा गेलीं, भायर येयलीं. म्हणलें राव कितें जालें जेवण म्हणपा लागलें.
हांवें म्हणलें ओल्ड गोवा एक सगळे लोकांचे नदर मारांनी चोय कळलें कितें जालें हांवें म्हणलें तो लोक क्रिस्तांव ते मागीर सेकंड लूक दिले ना म्हणपाक लागले हांवें म्हणलें डिफरंट रिलीजना लोक न्हू तो सो तो म्हणलो फुडें हिंगा येयला न्हू तो विथ फेथ सो तेच भाशेन लोक आनी जायत प्लेसीस चोवपाक वयताय लायक हिंगा एक टेंपल आहा पळय तांबडी सुर्ला थिंगाय बीन अशें करून लोक वयता न्हू ते सगळे लोक गोंयांत तो बिचीस चोवपाक येयना देर आर डिफरंट टायप्स ऑफ टुरिस्ट आनी केन्ना आमकां एक मुट्टू रॉंग टुरिस्ट मेळ्ळो तेका लागून सगळे टुरिस्टांक इन्सल्ट करप सारकें जायना हो जो आता क्वेश्चन विचारता न्ही तो खूप पर्सनल क्वेश्चन आणि यू मे चूज नॉट टू आन्सर जर तुका तितली कम्फर्टेबल ना जाल्यार बट तुम्ही गोंयभर लोकांक आतां कितलीशीं वर्सां जाली हांसयता तुम्ही लास्ट केन्ना रडला आनी कित्याक हांसयता हांव रडलो तो न्हू म्हाका न्हू आफ्टर पॅन्डेमीक म्हगे गोळ्या न्हू इन्फेक्शन जालें आनी मागीर बरो जालो बरो जाले उपरांत पासून न्हू दुखतालो गळो सारको दुखतालो आनी सोंसूं जायना आसलेलो आनी अशें करून दाखयलें मागीर लास्ट कोण म्हणपाक लागलो तूं ENT दाखय आनी त्या ENTन बरो एज्ड डॉक्टर तो आनी त्या ENTन म्हाका टॅबलेट दिल्यो 10 दिसांच्यो आतां मुगे भाशेन कितें 3 दीस आतां बरें जावपाक जाय न्हू जावना 4 ना 5th डे जाता मागीर बरें जालें मागीर तेन्नाच्यान पूण तेन्ना म्हाका सारकें चड हें जाता सारकें आख्खो गळो दुखतालो तेन्ना खूब रडला ओके इफ कोणाकूय पयशेकार जावपाक जाय थ्रू कोंकणी सिनेमा जाल्यार ताणें कितें करपाक जाय ना थ्रू कोंकणी सिनेमांतल्यान पयशेकार कोणाच्यान जावपाना आनी आतां जायना काय फुडें जावपाना ना फ्युचर सांगूंक जायना न्हू अनप्रेडिक्टेबल फ्युचरा ना आतां देखून आमगे लोक खूब लोक चोयता मुवीज चोयताय पॅट्रोनायज कोत्ताय हें एक बरी सायन पूण कितें आहा पयशेकार आहा तेणीच फिल्म करपाचें फिल्म कोण पयशेकार जावपाक शकना ओके जॉन तुम्ही कितलीशीं वर्सां जाली सगळ्या गोंयभर लोकांक हांसयता कॉमेडी डेफिनेटली रन्स इन युअर ब्लड सो म्हणून आमी तुमकां एक बारीकशें टास्क दिता तुम्ही आतां ऑन द स्पॉट आमकां एक अराउंड 1-2 मिनिट्साची एक असो वन स्मॉल एक्ट करून दाखोवपाक शकता कायंड ऑफ अ मोनोलॉग जे आमची सगळी व्ह्युअर्सांक हांसयतले ओके हॅलो बाबरे चोय तुगे हांवें हॉल बूक केलो आहा मुगे काजरा लागून वोय 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 फेब्रुवारा 30 तारखेर वोय सगलें उगड आसा तुका न्हू वोय वोय कितें रे कितें फेब्रुवारा 30 तारीख ना आनी तूं आतां म्हाका सांगता अरे ते दीस हांव हॉल बूक करून येयले ते दीस तुवें म्हाका सांग मुगे हॉल बॉल बूक करून मुगे एडवान्स बी घेयले मरे आनी आतां सांगता तूं म्हाका फेब्रुवारा 30 दीस नाय म्हणून अरे म्हाका कितें को खबर आसतली हांव कॅलेंडर कितें घेवन भोंवता कितें रे अरे ना 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 हेक सांग म्हाका हो कॅलेंडर काडलो कोणें सगळी तुमी दिसांक 30 दीस गायल्याय आनी फेब्रुवाराच्या म्हयन्याक 28 दीस गायली कित्याक रे ते 28 दीस गायली कित्याक आतां मुगे 30 तारखेर काजार दवरलो तें कितें करपाचें ना ना तुमी कोण कॅलेंडर काडटा ते कितें पिवोन आसलोले ह्या दिसा ह्या सगळ्या म्हयन्यान तुमी 30 दीस गायले तेश कोण फेब्रुवाराच्या म्हयन्यान 30 दीस घालपा न्हू रे आतां तुमी 28 दीस गायले आनी 30 तारखेर मुगे काजार आसलोले आतां काजार कितें करपाचें काजार करपाचें वोजी मरण करपा रे थँक यू सो मच फॉर द स्मॉल एक्ट सर तुमचे आतां अपकमिंग प्रोजेक्ट आनी कितें आसा आतां सद्या अपकमिंग प्रोजेक्ट 2 फिल्म येवपा आहाय एक फिल्म उमेश प्रोड्यूस बाय गुरु पताडे आणि डायरेक्टेड बाय वर्धन कामत आणि दुसरे एक फिल्म येवपा आहा आई साहेबा ते डायरेक्टेड बाय स्टॅनली डिकोस्टा ओके सो ही 2 फिल्म येवपा आहाय सो ही दोन्ही फिल्म येता तेन्ना म्हाका एक विनंती चोयची
कित्याक आमगे कोंकणी फिल्मां चड येनाय, थोडी येताय, तेन्ना तुमी थिएटरां वचोन चोयची आनी कोंकणी फिल्मां सपोर्ट करचो. सर, आम्ही तुमकां आमच्या टिमा वतीन आनी आमच्या सगळ्या व्ह्युअर्सा वतीन ऑल दी बेस्ट म्हणटा तुमचे अपकमिंग प्रोजेक्ट. थँक्यू. तुमची एक लास्ट मेसेज आमची सगळी गोंयकारांक. सगळे गोंयकारांक, चड कोण युथाक, आयज पासून जे हांव कितें कोत्ता तें पयलीं देवा उलो मागता आनी देवा आशिर्वादान सगळें जाता. सो कोणाकूय एक्टिंगे वदान एक्टिंग करपा जाय, म्युजिशियन जावपा जायो, फुटबॉल प्लेयर, क्रिकेट प्लेयर, खेलगडी, एनीथींग, पयलीं देवाको माग आनी मागीर देवाचेर विश्वास दवरले उपरांत तूं तुजेरय विश्वास दवर, तें आपल्या कडेन जातो म्हण. कित्याक विदाउट गॉड वी कांट डू एनीथींग. फर्स्ट वी नीड द ब्लेसिंग ऑफ गॉड. वी शूड हॅव फेथ इन गॉड, देन वी शूड हॅव फेथ इन आवर ओन सेल्फ कॉन्फिडन्स. सो आनी निराश जावप ना. आनी फायनली मनी इज नॉट एवरीथींग. तूं पळय कितें कोत्ता तें पयशां खातीर कोन्न नाका. कित्याक आमी मोत्ताय तेन्ना आमगे पर्स देखून आमगे बोल्सां घानाय, तें देखून कोण काडून दवरता. म्हणटकूच आमी वयता आसतना कांय घेवन वयनाय, सगळें हिंगा उरता. सो जें कितें आमी कोत्ताय तेका डेडिकेशन आसपा जाय, देवागे तेजे ब्लेसिंग आसपा जाय. आनी कोण वायट कोत जाल्यार तेजे क्रिटीक मारपा हांव जबरो वचना. कित्याक मुगे थिंकींग कितें, हांवें वायट केल्यार म्हाका हास्त आसतली, कोण वायट कोत्ता तेका हास्त आसतली. कित्याक फॉर एवरी एक्शन देर इज ऑपोजीट एंड इक्वल रिएक्शन. आनी एक वस्त आहा कर्मा. वेदर आय एम हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लीम, सीख, हेज फरक पडना, पूण कर्मा तुजी फाट सोडना. कर्मा म्हणल्यार बरें कर, डेफिनेटली तें बरें केलें तेजें बरेंपण तुका मेळटलेंच. आनी तूं वायट कर, तें वायट पातकां फारीकपण डील बरोबर ही दोतोरी केशी सोडपाना. वायट केलें तेजें फारीक कर, मागीर तुका ही दोतोरी सोडटली. सो दॅट इज कॉल्ड कर्मा. आनीक सदां जें कितें कोत्ता तितून डेडिकेशन दी. सांगिल्ले ते भाशेन पयलीं देवा उलो मार, देवाचेर विश्वास दवर, मागीर तूं खूद तुजेर विश्वास दवर, सगळें जातलें. प्लेस युअर सेल्फ इन द हँड्स ऑफ गॉड and God will place you in the best place. Thank you so much, sir, for joining us today and sharing your wisdom, humor and madness with us. It was absolute pleasure having you with us. Thank you so much. तुमगेले चॅनलाक काळजांसान देव बरें करूं, and I'm wishing your channel all the best in future. Thank you so much. तू आमची विवरा आमचे सबस्क्राइब लाईक करून सांग. ओके, शुअर. चॅनला नाव कितें? पॉपकॉर्न विथ. या आयज ह्या चॅनलाचेर जो तुमगे इंटरव्यू चोयताय, तो इंटरव्यू चोयले उपरांत प्लीज डेफिनेटली सबस्क्रायब कराय. आनी आयज मुगे येयले ते भाशेन आनीकूय जाय जाणांगे इंटरव्यू येता तेन्ना चोयाय, आनी चोयले उपरांत सबस्क्रायब कराय. सगल्यांक एक एक गोंयकाराक कोंकणी उलोवपाक संवसारभर आसलेल्यांक काळजांसान देव बरें करूं, मोग आसूं. आनी जो मोग दिला तो त्याच मोगान आमी सदां काल जियेया. देव बरें करूं, मोग आसूं. जय गोवा, जय कोंकणी. Thank you so much.